ओम शांति। शिव पितांकर आज्ञाकारी ज्योति स्वरूप आत्मिक संतान मानंकु शुभ सकाळर शुभ अभिनंदन, सुप्रभात, सुस्वागतम। वर्तमान सारा संसार जेतेबेले कि दुख, अशांति, रोग, शोकरे बुड़ी रहिछि, सेतेबेले मनुष्य सहित प्रत्येक प्राणी एपरिकी प्रकृति को मध्य स्नेह एवं शांतिर आवश्यकता रहिछि। अनेक क्षेत्र रे देखा जाए जेउ कार्य बाहुबल बा अर्थबल द्वारा सिद्ध होई पारे नहीं, ताहा स्नेह आधार रे अति सहजरे प्राप्त करा जाई थाए। हिंस्र जीवजंतु मानको मध्य स्नेह आधार रे बस करा जाई पारे। श्री रामचंद्र तांकर आंतरिक स्नेह बलरे परिवार तथा राज्यवासी को एपरि अभिभूत करि देइथिले जे तांकर अनुपस्थित को सहन करिबा सेमानंक पक्षे अति जंत्रणादायक होई पड़िथिला। सेथिपाई कुहा जाइछि कि परस्पर स्नेह जही थाए निरंतर, वैकुंठ समान परा अटे सेही घर। पछे काहाको किछि न दियो, किंतु मीठा कथा पदा कहिले समस्ते तृप्त होई जाइथांती। थरे जणे व्यक्ति तांकर पिलादिनर बंधुंक निमंत्रण रक्षा करी तांको साक्षात करिया पाई जाइथांती, जिए कि स्वल्प वेतनभोगी कर्मचारीटिए थिले। अचानक तांकर साक्षात होइगला आउ जणे उच्च पदस्थ अधिकारी थिबा तांकर पिलादिनर सांगंक सहित। उभय बहुत खुशीर सहित किछि मुहूर्त बिताइले। बंधु तांको तांकर ठिकणा प्रदान करी कहिले, तुमे सपरिवार समय देखि निश्चय बुली आसिबो, आउ किछि दिन आम पाखरे रहिबा पाई मध्य योजना करी आसिबो निश्चय। व्यक्ति जनक सम्मति प्रदान करी प्रथम बंधुंक घरे जाई पहुँचिले। सेमानंकर स्नेह भरा अभ्यर्थनारे भाव विह्वल हो गले व्यक्ति जनक एवं तांकर परिवार वर्ग। ता सहित साक्षात हेइथिबा अन्य पिलादिनर बंधुंक सहित जहा कथा हेइथिला बा तांकर जो अनुरोधर कथा को कहि बसिले। एहा सुनी प्रथम बंधु जनक कहिले, तुमे तांको पाखकु काली निश्चय जाओ, जेहेतु से उच्च पदस्थ अधिकारी अछंती, काले से मनउणा करिवे। तुमर जेतिकी समय रहिया पाई इच्छा हेबो तांको पाखरे रहिबो, तापरे सीधा आम घरकू सपरिवारे चली आसिबो। व्यक्ति जनक गले द्वितीय बंधुक घरकू। बंधु स्वागत कले। बंधु पत्नी स्वादिष्ट भोजन आदि प्रस्तुत करैबा पाई तांको रोषैया को बराद करदेले एवं खाइबा पीबारे आप्यायित करैले। किंतु तांकर हाव भाव कथाबार्तारे अहंकार स्पष्ट बारी ही पड़ुथिला, आंतरिकता कम थिला। गोटिए दिनर रहणी भितरे व्यक्ति जनक एवं तांकर परिवार अनिश्वासी होई पड़िले। परदिन सकाळु सेमाने प्रथम बंधुक घरकू पळेई आसिले। प्रथम बंधु जेहेतु पूर्वरु जानिथिले द्वितीय बंधुंकर व्यवहार विषय रे, तेणु राति सारा उभय पति पत्नी को मध्य निद्रा ठीक भाव रे हेई नथिला। चिंतित थिले हमर बंधु को ये किपरि व्यवहार करिथिबे। बंधु पत्नी को कहिले,
ଆରେ ତୁରନ୍ତ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା କର ଖାଇବା ପାଇଁ। ପତ୍ନୀ କହିଲେ, ଏହା ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିସାରିଛି। ସମସ୍ତେ ଅତି ଆଦରରେ ଦୁଇ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟମାନେ ଏକାଠି ତଳେ ବିଛଣା ବିଛେଇ ଦହି ପଖାଳ, ବଡ଼ିଚୁରା, ଶାଗ ଭଜା ଆଦି ଆନନ୍ଦରେ ବସି ଖାଇଲେ। ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରି ଖୁସିରେ କିଛି ଦିନ ବିତେଇ ଚାଲିଲେ। ତାପରେ ସ୍ୱଗୃହକୁ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ପରିବାର ସହିତ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କଲେ। କହିବା ବାହୁଲ୍ୟ, ଲୋକ 56 ପ୍ରକାର ଭୋଜନ ଖାଇ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରହୁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କେହି ପୁଣି ଶାଗ ପଖାଳ ଖାଇ ଅତି ଆନନ୍ଦରେ ରହୁଛନ୍ତି। ତାକୁ ହିଁ କୁହାଯାଏ ପ୍ରକୃତରେ ସଂସାର, ସୁଖର ସଂସାର। ଯେଉଁଠାରେ ସ୍ନେହ, ଶ୍ରଦ୍ଧା, ଆନ୍ତରିକତା ଅଛି, ସେଠାରେ ସାଧାରଣ ଖାଦ୍ୟ ମଧ୍ୟ 56 ଭୋଗ ଭଳି ଅନୁଭବ ହୋଇଥାଏ। ଆନ୍ତରିକତା ବିହୀନ ବ୍ୟବହାର ଥିଲେ 56 ଭୋଗ ମଧ୍ୟ ତୁଚ୍ଛ ମନେ ହୁଏ। ସେହିଭଳି ଦୁନିଆରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଗବାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ରୂପରେ, କିଏ କେଉଁ ରୂପରେ ତ କିଏ କେଉଁ ରୂପରେ ଡାକୁଛନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ପୂଜାପାଠ, ବ୍ରତ, ଉପାସନା ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ପରନ୍ତୁ କେବଳ ବିଧି ପ୍ରମାଣ ବା ପ୍ରଥା ପରମ୍ପରା ଅନୁଯାୟୀ ଆନ୍ତରିକତାର ସହକାରେ ସବୁକିଛିକୁ ବୁଝି ଉଚିତ ଭାବରେ କରୁନାହାନ୍ତି। ଯଦି ଏହାକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ବୁଝି, ଅର୍ଥାତ୍ ଭଗବାନ ଯିଏ ଯେପରି ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ଭାବରେ ମନେ ପକାଇ କରିବା, ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ବାସ୍ତବିକ ବ୍ରତ ବା ପୂଜା। ଏହାଦ୍ୱାରା ସର୍ବ ମନୋକାମନା ମଧ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ। ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି, ତୁମର ଶୁଦ୍ଧ ନିଶା ରହିବା ଦରକାର ଯେ ଆମେ ଶ୍ରୀମତ ଆଧାରରେ ନିଜର ହିଁ ଶରୀର, ତନ, ଧନ ଦ୍ୱାରା ବିଶେଷ କରି ଭାରତକୁ, ସାଧାରଣ ଭାବରେ ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ସ୍ୱର୍ଗ କରିବାର ସେବା କରୁଛୁ, ତନ, ମନ ଏବଂ ଧନ ଦ୍ୱାରା। ଶିବ ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ତୁମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବି ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ସୌଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ତାକୁ କୁହାଯିବ ଯେଉଁମାନେ ଜ୍ଞାନକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଧାରଣ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଧାରଣା କରିଥାନ୍ତି। ତୁମ ଭାରତବାସୀ ପିଲାମାନଙ୍କର ଅହୋ ସୌଭାଗ୍ୟ, ଯାହାଙ୍କୁ ସ୍ୱୟଂ ନିରାକାର ଭଗବାନ ଆସି ସହଜ ରାଜଯୋଗ ଶିଖାଉଛନ୍ତି। ତୁମେମାନେ ସଚ୍ଚା ସଚ୍ଚା ବ୍ରହ୍ମାମୁଖ ବଂଶାବଳୀ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗୀ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହୋଇଛ। ତୁମର ଏହି ବ୍ରାହ୍ମଣ ପରିବାର ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼ି ଚାଲିବ। ତେଣୁ ତୁମକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରକୁ ସ୍ୱର୍ଗ କରିବାର ସେବା କରିବା ଦରକାର। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ପୁରୁଣା ଦୁନିଆ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇ ନୂତନ ସତ୍ୟଯୁଗୀ ସ୍ୱର୍ଗ ଦୁନିଆରେ ପରିଣତ ହେଉଛି। ତେଣୁ ସେହି ଦୁନିଆକୁ ଯିବା ପାଇଁ ନିଜକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପଯୁକ୍ତ କରାଇବା ପାଇଁ ବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ପାଇଁ ଯୋଗର ଯାତ୍ରାରେ ରହିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ନିଜକୁ ନିରାକାର ଜ୍ୟୋତିର୍ବିନ୍ଦୁ ଆତ୍ମା ମନେ କରି ନିରାକାର ପରମାତ୍ମା ଜ୍ୟୋତିର୍ବିନ୍ଦୁଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇ ଚାଲିବା ଦରକାର। ନିଜର ଚାଲିଚଳଣିକୁ ଉତ୍ତମ କରିବାକୁ ହେବ। ସଭ୍ୟତାର ସହିତ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ହେବ। ବହୁତ କମ୍, ଧୀରେ ଏବଂ ମିଠା କହିବା ଆବଶ୍ୟକ। କଲ୍ୟାଣକାରୀ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ କୌଣସି କଥାରେ ସଂଶୟ ବୁଦ୍ଧି ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଭାରତକୁ ସ୍ୱର୍ଗ କରିବାର ସେବାରେ ନିଜର ସବୁକିଛି ସଫଳ କରିବାକୁ ହେବ। ଶିବ ବାବାଙ୍କ ଉପରେ ପୁରା ବଳି ଚଢ଼ିବାକୁ ବା ସମର୍ପିତ ହେବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ଶିବ ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ସର୍ବସମ୍ପତ୍ତିକୁ
विधिपूर्वक जमा करी संपूर्णता को प्राप्त करुथिबा सिद्धि स्वरूप आत्मा हुआ। सेगुड़ी को निज प्रति एवं अन्य मानक प्रति शुभ मनोवृत्तिर सहित कार्य लगाओ, ताहेले संपूर्णता रूपी सिद्धि को प्राप्त करी सिद्धि स्वरूप होइजिव। जदि परमात्मांकर स्नेहर अनुभव थिब तेबे कौनसी भी बाधा तुमको अटकाई पारिब नाही। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।